नाभ्या आसेदान्दार्क्षग्नो शीर्षणोद्योः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्देशः श्रोत्रात् तथा लोकाौ अकल्पयन् चतुष्कोणमण्डलं कृत्वा ततोपरिणेवेद्यपात्रं निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् सम्प्रोक्ष धेनुमुद्राम् अमृते कृत्वा ग्रासमुद्रयां प्रदर्शयेत ॐ मृतन्त्वा सत्येन परिषिञ्जामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि मध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि शेषोपचारार्थे सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं करोमि। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। सर्व साई भक्तांना कळविण्यात येते की श्रींचे दर्शनानंतर उदीप्रसाद काउंटरजवळ श्रींचे महाप्रसाद भोजनाकरिता टोकन म्हणजेच कुपन देण्यात येणार आहे। तरी सर्व श्री साई भक्तांनी सदर टोकन किंवा कुपन घेऊनच श्रींचे महाप्रसाद भोजनाकरिता श्री साई प्रसादालयात जाण्याचे करावे ही नम्र विनंती। ओम साईराम।